आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबीयीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई वो जुम्मतुल मुबारक के हवाले से यासीन शरीफ का एक ऐसा अमल है जो कि यासीन वल कुरआनिल हकीम के हवाले से है। इंशाअल्लाह ताला अगर आपको इस तरह से, जिस तरह से बतलाया जा रहा है, इस तरीके कार से यासीन शरीफ को पढ़ लेते हैं तो अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होंगे। आपकी तमाम तरह हाजात को अल्लाह करीम पूरा फरमाएंगे। ख्वाह पहाड़ जितना मकसद ही क्यों ना हो, अल्लाह करीम उसको हल फरमा देंगे इंशाअल्लाह ताला। एक दिन के अमल से आपके बिगड़े हुए काम अल्लाह करीम संवार देंगे। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। हज़रत अता बिन अबी रबाह रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मुबारक पहुंचा कि जो शख्स भी सूरह यासीन को दिन में पढ़े तो इसके तमाम दिन की हवाइज जो हैं, तमाम दिन की हाजात को अल्लाह करीम पूरा फरमाते हैं। हदीस मुबारका में सूरतुल यासीन के बहुत से फजाइल वारिद हुए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि हर चीज के लिए एक दिल हुआ करता है और कुरान शरीफ का दिल सूरह यासीन है। जो शख्स सूरह यासीन पढ़ता है तो अल्लाह ताला शानो इसके लिए 10 कुरान लिखने का सवाब, तो अल्लाह जल्ला शानो इसके लिए 10 कुरान, तो अल्लाह ताला शानो इसके लिए 10 कुरानों का सवाब लिख लेते हैं। एक रिवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हक ताला शानो सूरह यासीन को आसमान और जमीन पैदा करने से पहले 1000 बरस पहले अल्लाह करीम ने पढ़ा। जब फरिश्तों ने सुना तो कहने लगे, खुशहाली है उस उम्मत के लिए जिस पर ये कुरान उतारा जाएगा, और खुशहाली है उन दिलों के लिए जो इस कुरान को पढ़ेंगे, इसको याद करेंगे। खुशहाली है इन जबानों के लिए जो इसकी तिलावत करेंगे। एक हदीस मुबारका में यहाँ तक वारिद हुआ है कि जो भी शख्स सूरह यासीन को सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए पढ़े तो इसके तमाम तर गुनाहों को अल्लाह करीम मुआफ फरमा देते हैं। सूरह यासीन का नाम तौरात में भी है और इसको तौरात में मुनइमा कहा गया है। ये अपने पढ़ने वाले के लिए दुनिया और आखिरत की भलाइयों पर मुश्तमिल है और ये दुनिया और आखिरत की मुसीबतों को दूर करती है। कोई परेशानी है, कोई मुसीबत है, कोई हाजत है, कोई भी आपकी जो है अल्लाह से या इंसानों से किसी भी किस्म की हाजत है, अगर आप इसको पढ़ते हैं और फिर अल्लाह से दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला उन तमाम तर परेशानियों को खत्म फरमा देते हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि आखिरत के हौल को भी ये दूर करती है। उसके अलावा फरमाया जाता है कि इस सूरत का नाम राफिया भी है और खाफिजा भी है, यानी मोमिनों के रुतबे बुलंद करने वाली और काफिरों को पस्त करने वाली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया है कि मेरा दिल चाहता है कि सूरह यासीन मेरे हर उम्मती के दिल में हो। एक रिवायत में है कि जिसने सूरह यासीन को पढ़ा फिर मर गया तो वह शहीद मरा। एक रिवायत में है कि जो सूरह यासीन को पढ़ता है तो अल्लाह करीम इसकी मगफिरत फरमा देते हैं। और फरमाया गया है हदीस मुबारका में कि जो भूख की हालत में पढ़ता है तो वो शेर हो जाता है, रास्ता गुम हो जाने की वजह से पढ़ता है तो रास्ता पा लेता है। जो शख्स जानवर गुम हो जाने पर या किसी चीज के गुम हो जाने पर पढ़ता है तो उस चीज को पा लेता है। जो ऐसी हालत में पढ़े कि खाना कम हो जाने का खौफ हो तो वो खाना काफी हो जाता है। जो ऐसे शख्स पर पढ़े जो निज़ा की हालत में हो तो इस पर निज़ा में आसानी हो। जो ऐसी औरत के लिए पढ़े जिसको अल्लाह करीम ने औलाद न दी हो तो अल्लाह करीम औलाद अता फरमाए। मुकर्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब बादशाह का या किसी दुश्मन का खौफ हो तो उसके सामने भी सूरतुल यासीन पढ़ ले तो इंशाअल्लाह दुश्मन का खौफ जाता रहेगा। उसके अलावा फरमाया जाता है सूरह यासीन जो है, अगर इसको जुम्मतुल मुबारक के दिन, जिस तरह से मैंने आपसे जिक्र किया है कि जुम्मतुल मुबारक में अगर आप इस तरह से पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आप जो भी अल्लाह करीम से दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला आपकी उस हाजत को कबूल फरमाते हैं। सूरह यासीन जो है बड़ी ही प्यारी सूरह है। अल्लाह करीम ने जमीन और आसमान बनाने से 1000 बरस पहले इसको पढ़ा और फरमाया कि खुशहाली है उस उम्मत के लिए जो इसको पढ़ेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला अगर आप यासीन वल कुरआनिल हकीम, वल कुरआनिल हकीम का मतलब है कसम है कुरान की जो हिकमत से भरा पड़ा है। अल्लाह करीम ने इसमें बड़ी हिकमतें रखी हैं, बड़ी ही इसमें अल्लाह करीम की निशानियां मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह करीम
اس چیز کو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے اس میں انسان کے لیے مدد اور راہ ہدایت اور ہر اس پریشانی کا حل رکھا ہے، لیکن ہم نے تو اس کو طاقوں میں سجا دیا اور ہم مشغول ہو گئے دنیاوی کاموں میں، دنیا کے پیچھے لگ گئے۔ ہم نے قرآن کریم کو اس طرح سے لیا ہی نہیں جس طرح سے اس کو پڑھنے کا، اس کے اوپر چلنے کا حق تھا۔ جب بھی آپ کوئی عمل کرتے ہیں جس کا قرآن کریم سے تعلق ہو تو آپ کو چاہیے کہ اس کو سمجھ کر کیا کریں، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ جو انسان اس کو پڑھتا ہے پھر اس کے پورے دن کی حاجات جو ہے وہ اللہ کریم پوری فرماتے ہیں، تو اس کے پیچھے یہ راز ہے کہ بے شک اللہ کریم پر جس بھی معاملے میں توکل کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس معاملے میں انسان کے مددگار بن جاتے ہیں، کیونکہ انسان کا جو بھی عمل ہے، جو بھی اعمال ہے، اس کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے۔ اگر ہماری نیت میں کھوٹ ہو، ہم یہ سمجھیں کہ پتہ نہیں اللہ پاک ہماری دعا کو، ہماری فریاد کو سنیں گے کہ نہیں سنیں گے، تو میرا نہیں خیال کہ وہ آپ کی دعا آسمان سے بھی اوپر بلند ہوتی ہوگی۔ لیکن جس عمل میں یقین شامل حال ہو، اگر آپ یقین کے ساتھ کوئی عمل کرتے ہیں تو وہ دعا عرش معلیٰ تک پہنچ جاتی ہے، اور اللہ کریم سے گڑ گڑا کر رو کر اللہ تعالیٰ سے جو مانگنے والے ہوتے ہیں، توکل کر کے مانگنے والے ہوتے ہیں، تو عرش معلیٰ تک وہ دعا کی رسائی ممکن بھی ہوتی ہے، اور اللہ کریم کی نظر بھی ان لوگوں پر، نظر کرم بھی اللہ کریم کی ان لوگوں پر برس جاتی ہے جو اللہ سے یقین سے مانگتے ہیں۔ بے شک انبیاء کرام کی مثالیں موجود ہیں، صحابہ کرام کی مثالیں موجود ہیں، اللہ والوں کی مثالیں موجود ہیں، بزرگان دین کی مثالیں موجود ہیں، ان اولیاء اللہ کی مثالیں موجود ہیں جن کا اللہ سے تعلق گہرا قائم تھا۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آپ نے پڑھ کر آپ نے سورۃ الیاسین کو پڑھنا ہے۔ جمعۃ المبارک میں پورے دن میں جو بھی آپ کی حاجت ہے اس کو دل میں رکھتے ہوئے آپ نے سورۃ الیاسین کو پڑھنا ہے۔ والقرآن الحکیم پر جب آپ پہنچتے ہیں، کیونکہ یہاں پر جو واو ہے یہ اور کے معنی میں نہیں ہے بلکہ قسم کے معنی میں ہے، کہ قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا پڑا ہے، تو یہاں پر آپ نے اللہ کریم کو واسطہ دینا ہے کہ یا اللہ اس قرآن کریم کا واسطہ دے کر میں آپ سے مانگتا ہوں کہ اللہ میری پریشانی کو، میری مشکل کو، جو بھی آپ کی پریشانی مشکل ہے اس کو حل فرمائیں، کیونکہ اللہ کریم آپ کے نبی کا فرمان ہے کہ سورۃ الیاسین جو ہے اس میں دنیا اور آخرت کی مصیبتوں کو دور کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اے میرے پاک پروردگار میری دنیا اور آخرت کی مصائب کو دور فرما، میری اس پریشانی کو دور فرما، جو بھی آپ کی حاجت ہے اس کو اللہ کریم سے آپ نے منوانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے کہ ارشاد ہے کہ جس بھی مقصد کے لیے سورۃ الیاسین کو پڑھے، خواہ بھوکا ہو یا کسی بھی حاجت کے لیے پڑھ رہا ہے، مغفرت کے لیے پڑھ رہا ہے، کسی چیز کے گم ہو جانے کے لیے پڑھ رہا ہے، دشمن کی خوف کی حالت میں پڑھ رہا ہے، یا کھانا نہیں ہے رزق کے لیے پڑھ رہا ہے، نزاع کے لیے پڑھ رہا ہے، اولاد کے لیے پڑھ رہا ہے، تو جس بھی حاجت کے لیے پڑھے گا تو انشاءاللہ اللہ کریم اس کی حاجت کو قبول و منظور فرمائیں گے۔ آپ نے اس کو ضرور پڑھنا ہے جمعۃ المبارک کے دن، پورے دن میں کسی بھی وقت انشاءاللہ اللہ کریم آپ پر مہربان ہوں گے، آپ کی تمام تر حاجات کو پورا فرمائیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔